A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakati amalihi amin ya rabbal alamin. Padu-padu malam yang kau likut, kalau tabut lagi tanya mengenai hukum selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala ne perintah getanya untuk tamu selawat kepada Rasul, kepada Nabi. Kun Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu atasnya Nabi Muhammad, dan sejahterakan olehmu akan sebagai sejahtera. Di mana Imam getanya Imam Syafi'i radhiyallahu an nepesebut hukum wajib meselawat kepada Nabi getanya Muhammad ba tahyud akhir sembahyang. Inan menyahana tamu selawat ke Nabi hanatah sembahyang. Sehingga meselawat ke Nabi jud ke rukun sembahyang. Selain bak sembahyang nepu wajib meselawat le Imam getanya Syafi'i radhiyallahu an juga bak khutbah. Bak khutbah baik khutbah Jumaat maupun khutbah yang lain. Bak khutbah Jumaat selawat juga jid ke rukun khutbah. Menyahana tamu selawat hanatha khutbah. Sedangkan le imam-imam mujtahid yang lain kondisinan nepu wajib meselawat ke Nabi. Imam mujtahid yang nepu wajib meselawat ke Nabi, setiap taduk bak saboh-saboh majlis yang segala taminah daripada majlis tersebut wajib tamu selawat. Imam mujtahid yang pegah wajib meselawat ke Nabi setiap gesebut nan Nabi. Yang di mana di Imam getanya Syafi'i radhiyallahu an yang wajib dalam mazhab lain gepusunat dalam mazhab getanyo. Jadi segolom tak bedah daripada sabah-sabah majlis sunat tamu selawat. Watai gesebut nan Nabi sunat tamu selawat. Tuman malamnya ta baca sabah kisah Tidra anak muda kaum Ansar. Kaum Ansar yaitu urang-urang Madinah yang menyambut kedatangan Nabi dan sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sahabat-sahabat Nabi tersebut gegelar genamai dengan kaum Muhajirin, sedangkan yang preh di Madinah gegelar dengan kaum Ansar. Jadi nasabah riwayat daripada Muhammad bin Nu'man radhiyallahu anhu bahwa Muhammad bin Nu'man berkata, "Pada nekun ledronunyan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Adalah kami itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tengah meduk-duk dengan Nabi. Faja'ahu fata minal ansari fi hajatin. Maka mendatangi akannya Nabi oleh seorang pemuda daripada golongan Ansar pada suatu keperluan.
Truk tu teteh truk sidra anak muda kaum Ansar. Na perlengan Nabi. Fawassa'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka merenggangkan, mensosial distansingkan, ya bahasa masa pandeminya. Ya, ge social distancing li Nabi, ge pejarak li Nabi. Menjarakkan baginya, melapangkan baginya pemuda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya Nabi dan antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ge pegeser gitu dak Sayyidina Abu Bakar. Kata kebiasaan Sayyidina Abu Bakar duduk di samping Nabi. Tapi orang watetro anak mudanya, Nabi ne geser tempat duduk Sayyidina Abu Bakar, ne duduk anak mudanya di samping Nabi. Lenyan wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginya Sayyidina Abu Bakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, la'allaka yashukku alaika an ajlastu hadzal fata baini wa bainak. Wahai Abu Bakar, semoga engkau tidak merasa tidak enak hati daripada bahawa aku dudukkan akan ini pemuda di antaraku dan di antaramu. Nawa ne, katanya Nabi Sayyidina Abu Bakar, nawa ne, kalau niak pedu anak mudanya di samping long geser draw ne, sehingga antara draw ne hai Abu Bakar dan antara lonyo kana jarak, kana leung, jileung li si draw anak muda. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu an, maka berkatalah Abu Bakar radhiyallahu an, wallahi ya Rasulullah, innahu la yashukku alayya ay yakuna baini wa bainaka ahadun. Benar wahai Rasulullah, nyebit menan wahai Rasul. Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya hal wasyaan itu sungguh yang membuat tidak enak di atasku. Hati lun ya Rasulullah, bahawa adalah antaraku dan antaramu itu seseorang. Ada aja dilong bek naleung andro ni ya Rasulullah. Wuta telong nyo kaleungan ngan anak muda Ansarnya yang bantrok kana peduk ji samping dro ni ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna hadzal fata yusalli alayya salatan ma yusalliha alayya ahadun min ummati. Ya, ban penyebab ji. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya pemuda ini itu dia berselawat di atasku akan satu selawat yang tidak pernah berselawat dengan selawat itu di atasku oleh seorang pun daripada umatku. Wahai Abu Bakar, penyebab ji dia anak mudanya imu selawat kelong dengan selawat yang hana mesti draw rengpih daripada umat lun pernah ji selawat lagi anak mudanya selawat. Faqala Abu Bakr radhiyallahu an, ya menan. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu an, kaifa yaqulu ya Rasulullah, bagaimana rupanya bentuk selawatnya wahai Rasulullah? Kibar rupa agam selawat wahai Rasulullah, anak mudanya kibar rupa yang selawat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, dia berkata, anak mudanya ni selawat dengan rupa selawat, Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaih. Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaih wa salli ala Muhammadin adada man lam yusalli alaih wa salli ala Muhammadin kama amarta bis salati alaih wa salli ala Muhammadin kama tuhibbu ay yusalla alaih wa salli ala Muhammadin kama yambaghi ay yusalla alaih. Ya ban. Hanapu untuk dah tulis. Baik ya tu. Ya. Nyan ban rupa selawat anak mudanya yang hana pernah mentidra umat Nabi bak watenyan di meselawat dengan bentuk, dengan rupa, dengan sirat selawat yang di meselawat oleh anak mudanya.
Nyan ban metulis dalam kitab Bustanul Wa'idin halaman leher tuh 42. Kitab Bustanul Wa'idin halaman leher tuh 42 nekarang le al-Imam Abil Farji Abdurrahman Ibnul Jauzi wafat dronenyan 547 Hijriah. Ya ban ke arti hanapa dile ya ban pokoknya rupa selawut laganya longkeun tiga tu. Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaihi wa salli ala Muhammadin adada man lam yusalli alaihi wa salli ala Muhammadin kama amarta bis salati alaihi wa salli ala Muhammadin kama tuhibbu ay yusalla alaihi wa salli ala Muhammadin kama yanbaghi ay yusalla alaihi. Ya Allah, rahmati olehmu atas Nabi Muhammad sebilangan orang yang berselawat atasnya Muhammad, dan rahmati olehmu ya Allah atas Muhammad sebilangan orang yang tidak berselawat atasnya Muhammad, dan rahmati olehmu ya Allah atas Muhammad sebagaimana kamu perintahkan dengan berselawat atasnya Muhammad, dan rahmati olehmu ya Allah atas Muhammad sebagaimana kamu cintai, kamu sukai akan bahwa diselawatkan atasnya Muhammad, dan rahmati olehmu ya Allah atas Muhammad sebagaimana yang layak, yang patut, yang semestinya bahwa diselawatkan atasnya Muhammad. Nyan arti ji. Kengka uyupnya nekun le musannif wa'lam ya akhi ilman yaqinan, dan ketahui olehmu wahai saudaraku yang seiman, seagama, dengan pengetahuan yang yakin, ya, bertadepu bertayakin, la syukka fihi, tiada keraguan sedikit pun padanya, bahwa tiadalah seseorang yang lebih berhak, lebih patut, lebih berkesan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula di sisi Tuhan kita subhanahu wa ta'ala setelah para nabi-nabi gepegah min Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, melainkan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nyan yang paling tong ngendah ngen nabi, hana urang lain. Nyan yang lebih dekat, lebih berkesan, lebih dempu ngen nabi, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kemudian daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian daripada Sayyidina Ali, sahabat 10. Sahabat 10 yang nejamin tamang syurga. Yang tersebut bunuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang kelima, alunyan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, alunyan Zubair bin Awam, alunyan Talhah, alunyan Ubaidillah bin Jarrah, alunyan yang ke-10 Sa'id bin Zaid. Yang 10 dua sahabat yang ngejamin tamang syurga li Rasulullah. 3 tu lalu-lang ngat apai. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang pertama. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kelima Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat Sayyidina Ali bin Abu Talib. Yang kelima Abdurrahman bin Auf. Yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketujuh Zubair bin Awam. Yang ke-8 Talhah. Tapat yang kesebut Zubair, kesebut Talhah. Yang ke-10 Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang ke-10 Sa'id bin Zaid, adik ipar Sayyidina Umar. Sa'id bin Zaid, adik ipar Sayyidina Umar. Yang 10 dro sahabat yang nejamin tamang surga. Oleh 10 dro sahabatnya yang paling ahda,
yang paling berkesan, yang paling dekat dengan Nabi kita, bahkan dengan Allah Ta'ala, adalah sekalian sahabat. Namun, nepegah, khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatah bi'iq'adihi bainahu wa baina Abi Bakrin. Akan tetapi mengistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pemuda itu dengan mendudukkannya Nabi antaranya Nabi dan antara Abu Bakar. Ya, lamma alhamahullahu min tilkas salah, di waktu Allah Ta'ala mengilhamkan untuk pemuda itu selawat tersebut. Fa'akramahun nabiyyu, maka sebab itu pemuda itu dimuliakan oleh Nabi. Ba'ake kun musannif iganyan pihana hana gepubre. Kadzalika salawatullah wa salamuhu alaihi ma hanna mushtaqun ilaih. Gumselawut cit. Kadzalika salawatullah wa salamuhu alaihi ma hanna mushtaqun ilaih. Bermula rahmat Allah dan sejahteranya Allah atasnya Muhammad selama merindukan oleh orang-orang yang merindu kepadanya Muhammad. Nya menang. Alhamdulillah. Nyamban salah tabah keutamaan selawat dan cukup jai keutamaan selawat.